maglisod yun og pasar nga to sa Senado kay kinahanglan magud og botos nga 2/3 nga makakuha gyud sila ana nga ma-convicted si Sara. Kung dili gyud sila kakuha ana, mo na giingon nga mag-away na pud yung mga congressman ug mga senador kay nganong ilang gibasura. So maayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta sa kuang mga viewers, sa kuang mga subscribers. Maayong buntag kanatong tanan ug daghan kayong salamat kaninyo. Unya sa dili pa ta magpadayon sa tuang video reaction mga par. Palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon mga par sa nahitabong voting ngadto sa House Committee on Justice ngadto sa House of Representatives sa 55 ka congressman, 54 ang nipabor nga nag-yes nga i-impeach gyud si Sara. Ug usa lang ang nibabag nga dili i-impeach si Sara ug walay ni abstain. Unya nakita nato gahapon mga par nga lami kay ngisi ang mga congressman, lami kay sila mga katawa kay basin og nakadawat sad siguro sila og binaag nga kwarta pero dili ta mamasangin nila mga par nga nakadawat sila gahapon. Pero gi mention na biyan sa katong 18 ka mga Marines nga dayon mga congressman nga nakadawat og malitang kwarta nya gikan to sa tax sa mga yanong Pilipino, mga yanong mga tao nga narbaho nga nagbayad og tax, kwarta baya to. Nya gibahin-bahin ra nila. Unang makita nato gahapon mga par nga lami kay katawa labi na gyud to si Percy Sindania, la Joel Jokno, kato mga congressman bitaw nga anti Duterte gyud. Kay makita nato gahapon mga par sa katong mga congressman nga nibotar mga anti Duterte gito. Mga kwanto sila mga par mga pro Marcos to sila. Kay sa kang Marcos bitaw nga gipasaka nga impeachment complaint mas dako man tog kaso kang Marcos kay ikumpara sa kang Sara pero giilahaman basura ra man nila. Mo ni bantayanan nato mga par kay gabot nga to sa plenary sad botohan gyapon ni nga to sa plenary kinahanglan sad nga makakuha sila og 1/3 nga boto sa mga congressman kung angay ba nga ipadayon gyud ang impeachment ni Sara Duterte. Kay sa kuan ra ba sa gahapon nakakuha na sila daan og 54. So kuan na lay kuaono nila kaboto sa igabot sa plenary 52 na lang ka mga boto sa mga congressman nga ma-impeach si Sara sa lower house nga i-transmit na ngadto sa Senado. Kung makita na to mga par nga ang sa lower house sa mga congressman kontra kay nila si Sara Duterte mo nang ilahag yung i-impeach yun mo nang igabot nga to sa Senado mo atoning asundan atoning paminawon atong tan-awon kung unsay dagan nga to sa Senado kay kinahanglan man sad og kanang 2/3 nga botos nga to sa Senado. Kinahanglan og 23 ka mga senador nga mo abotar nga i-impeach si Sara. Pero once gani nga dili ni ma-impeach si Sara nga to sa Senado, dili gani makakuha og 2/3 votes sa mga Senado. Kay botohan gyapon ngadto. Unya numbers of game masad nga to sa Senado mga par. So kung dili makakuha sila og 2/3 aw mabasura ra ang impeachment ni Sara Duterte nga to sa Senado. So dakog puruhan, dakog tsansa nga makadagan gyud si Sara Duterte pagka presidente sa 2028. Dili pa nakakumpensaan mga par kung ikari sa Senado kay basin og naibas-bas nga to sa taas nga basin mausab pa ng ilang mga una-una nga to. Basin nay bas-bas nga to sa taas nga basig
Ingon po niya nga kan natay mga binaga kwarta nga re, so asa sila ilaha nya usaon man na to nga kumada sila nga to sa taas, depende na sila ha nya kay ang mga tao may muhukom iga 2028 na may mga tao nga nagatang na yung mga tao nga nagbantay mo na nga si Sara Duterte mahimo gini presidente iga 2028 once nga dili ni ma-impeach sa Senado, once nga masablay nga to sa Senado. Kay tan-aw ra man ako prangka lang nga paga-istorya maglisod yun og pasar nga to sa Senado kay kinahanglan mo gud og botos nga 2/3 nga makakuha gyud sila nga ma-convicted si Sara. Kung dili gyud sila kakuha mo na giingon nga mag-away na po din mga congressman o mga senador kay nganong ilang basura parihara kuno sa House of Representatives nga botohan nila nga to mao sa nga to sa Senado, botohan sa nga to sa Senado kung angay bang i-impeach si Sara. Kay prangka na paga-istorya mapar si Sara Duterte siya mao'y pinaka kusog nga politiko karon nga mo'y mudaog gyud pagka-presidente sa 2028. Prangka lang paga-istorya kung mag-istorya tag tinuod si Sara gyud ang mudaog pagka 2028. Mo na nga ato ning atngan mga par kaning balita kaning isyuha kay kada adlaw ta nga maghatag ninyo og mga video reaction nya palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction og mayong buntag kanatong tanan.